Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصتك وجعلنا من خير الناس ممن تعلم القرآن الكريم وعلمه اللهم يسر ولا تعسر وإنك أنت الميسر والمعسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur kita kuatkan dengan niat yang lurus. Niat sama-sama kita berniat mengharapkan ridha dan mengharapkan wajah Allah kelak di yaumil akhir, mengharapkan wajah Allah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Niat dari sebelum, setelah, dan sampai akhir halaqah insyaallah ya. Selalu kita update terus niatnya supaya tidak salah dalam kita beribadah. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul penutup, Rasul terakhir yang sama-sama kita harapkan, kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Baik, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah bikhair saja. Alhamdulillah. Ini yang hadir berapa orang? Coba tak lihat dulu. Masya Allah, 1, 2, 3, 4 ya. Ada insya Allah, semoga yang hadir pada pagi hari ini, Allah karuniakan keberkahan, Allah rahmati seluruh keluarganya, amin amin ya rabbal alamin. Allah lapangkan rizkinya, kemudian Allah berikan kesehatan yang prima, amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah karuniakan rizki kelak mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan surganya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, sama-sama kita buka yuk dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya talqin dahulu ya. Ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa Yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala
ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات السماوات والأرض والأرض كل يوم يوم هو وفي في شأن شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان تكذبان Insyaallah barakallahu fiik. Kita langsung mulai di ayat 25 yang mau baca dulu silakan. Ana Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Yuk sama-sama kita belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan enggak? Asyaitani. Langsung ya ditarik lembut. Jangan ada jeda. Jangan sampai Baik. terlalu lama ya. Kemudian Ya, huruf ain, coba perhatikan huruf ain. Udah dibagi fotonya katup tenggorokan ya. gimana Ustazah? Ada fotonya nggak di grup? Foto di grup? Iya, untuk katup tenggorokan, area katup tenggorokan yang harus ditekan di makhraj huruf ain. Oh, belum lihat Ustazah, ada ya Belum Ustazah? ya? Mungkin belum dibagi ya. Oh, nah Ustazah. Yap, yang coba diusahakan katup tenggorokannya ditekan yuk untuk huruf ain. A'udzu billahi. Coba. A'au A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrojim dijelaskan ya. Nirrajim. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabi ai, hati-hati sedikit ke atas jadi ke arah hidung. Jernihkan tanpa gunah. Coba fabi ayyi ala. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayyi bukan fabi ayyi, fa-nya jangan dihentakkan. Fabi Oh. ayyi ala. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lanjut. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. lanjut. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kedziban. Boleh ya naik ya, ini soalnya tanda tanya ya. Oke. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض. Bukan yes. Biasa aja. Yas'aluhu malfi. Malfi bukan mau.
Jangan ke Fi. Manfi. enggak fi fi Manfi. mang enggak Manfi. fi di huruf fa. Manfi. Di huruf fa. Iya. Hmm. Manfi. Coba perhatikan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Coba. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Mm-mm. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Sya'n. Langsung ya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Sya'n. Agak-agak lembut aja. Jangan nggak berlebihan. Huwa fi sya'n. Yaumin Huwa fi huwa fi sya'n. sya'n. Oke. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Oke. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah, barakallah fi, jazakillahu khairan. Ya kita. Sekarang di ayat ke-25, silakan. Fabi ayyi ya tasdid kaidah naber. Gimana? Hamzah. Kaidah hamzah gimana? Kaidah hamzah? Kaidah hamzah, kaidah Mm-mm, hamzah mm-mm. apa maksudnya? Ya, hamzah qat'i. Hamzah qat'i Mm-mm. apa ya? Ra'sul ain ala alif. Rasul Ali ala alif. Ra'sul ain ala alif. Rasul ain ala alif. Ra'sul itu kepala, kepala huruf ain. Mm-mm. Rasul ain ala alif. Mm-mm. Ya Maftuh ana maftuhah, iya. ana maftuhah. Mana? Mm-mm. Nggak hafal saja, banyak hafalan jadinya. Lihat. Iya, pelan-pelan ya. Nah, Mm-mm. Mad badal harokatan. Hamzah, 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 mad badal harokatan. Hamzah ya, mad badal harakatan. Oh. Langsung. Berarti ini mad wajib muttasil khomsa au eh, 4 ya. Arba au khomsa eh ar khomsa benar saja ya. Mm. Arba au khomsa harokah. Di ana eh, mad wajib muttasil gitu saja. Mm. Jadi mad ya. Mad apa itu? Mad Wajib. tabi'i. Oh, Mad mad. tabi'i ba'daha harfu hamzah fi kalimatin wahidah. Oh, arba au khomsa harokah ya. Hukmuha mad wajib mutasil arba'a au khamsa harukah. Oh, berarti mat ba'daha mat eh ba'daha hamzah wa fi kalimah wahidah Mm. eh Hukmuha. muha mat wajib mutasil arba arba au khamsah harokah. Mm. Fabi ayyi ala. Kalau berhenti gimana? Ala berarti dia wujuha. Oh, ini berapa wajah ya Ustazah? Mana bahasa Arabnya Ustazah? Sebentar contekan dulu ya Ustazah. Jadi hukumnya jadi apa hukumnya? Hukumnya ala dia hukumnya dibaca naber Ustazah. Iya, nabar kemudian. Naber kalau hukum apa namanya ada 4 wajah raum Ustazah. Raum Jadi eh, matnya jadi mat apa? ala mat mat wajib kilmi musta mu mu satu apa lagi? Mat lazim hmm, kilmi mustaqol ya saja. Hmm? Ala eh, Jadi mat arid aja, mat arid oh ya mutasil. mat arid mutasil ya Ustazah. Oh nah mat arid oh ya nggak ada tasdidnya ya Ustazah. Berarti mat arid mutasil. Mat arid mutasil panjangnya jadi berapa?
Panjangnya mat arid mutasil khomsa au khomsa arba Arba'a khomsa. khomsa Arba'a khomsa harokah wujuban. wujuban. Wa sitta harokah jawazan. Oh, jawazan. Apa? Jadi boleh 6. Boleh 6. 4, 5 harokat boleh 6 gitu saja ya. Jadi 4 atau 5 harokat itu wajibnya. Ya, wajib mutasilnya. Kemudian 6 harokat itu jawazan boleh. 6 Jawazan. harokat. Belum catat ini Jadi kayaknya. fabi ayyi ala 4. Fabi ayyi ala 5. Fabi ayyi ala 6 boleh. Oh, nah maksudnya. Jadi boleh 4, 5 atau 6, tapi dibagi 2. Yang wajib adalah 4 atau 5. Kemudian 6 harokatnya boleh. Boleh-boleh saja. Mat jais mutasil ya Ustazah. Mat ta'arid muttasil. Mat arid Jadi mutasil. mad arid lisukun. Mat Mad arid. arid Mat arid. lisukunnya. Oh, Jadi mad arid muttasil ya. Lisukun karena disukunkan. nah Ustazah. Oke, berarti lanjut berikutnya. Robbikuma berarti ma Roro, robnya ro ro takhim liana maftuhah. lianna harokatuha maftuha. Liana harokat maftuhah. Nah, terus ma langsung ma ya saja. Ya. Ma martabah gunah Hmm. iza wasol matobi'i harokatan Mad tabi'i harokatan sabit. sabit waslan waslan wakfan. Kemudian rinci lagi. Ma martabah gunah. Kan dia wasol sama wakof sama-sama 2 matobi'i ya. Harokatan. Ya. Berarti udah sampai situ ya saja. Lagi rincinya. Martabak guna. Oh ya, ma martabah gunah angkos matakun saja. Angkos matakun. Kemudian alifnya. Harfu alif. Harfu alif murokokoh. Liana. Murokokoh ya saja. Murokoko liana. Nah, liana huruf maftuha hurufnya Liana. Qoblaha. Harfu. liana qoblaha harfu istifal. Iya, istifal. Oke, tukadziban. Tukadziban ini mat alif sukun harokatan mat alif sukun iza waqfan la was iza waqfan la waslan. Hmm? Eh, Coba perhatikan. Ban di situ. Man. kan mat tobi'i harokatan sabit waqfan la waslan. Waslan la waqfan. Ida waqfan. Iza waqfan mat alif sukun arba'a au khomsa Harokatan. Arba'a. Au. harokan arba'a au eh, khoms sita harokah. Au sita harokah. Oke. Kemudian. Nun 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 Don sakinah. Sukun ari. sukun arid eh, eh, kami nakisoh martabah Hmm. nakisoh. Martabakuna nakiso. Sukun arid. Kalau sukun ya. Kalau wasol. Ida Oh, wasolna. soalnya martabah gunah angkos matakun. Angkos matakun. Ini. Kamu auju di situ. Kalau uju berarti eh, empat empat saja empat Empat wajah. pas Apa aja? apa empat harokat apa bacanya Ustazah empat khomsa harokat khomsa mah 5 ya arba arba auju asalas salasa ismam Salasa iskan.
Iskan, Al-Wahid, Raum. Wa wahid rom. Jadi Raum. 4 wajah. 4 wajah, 3 sukun dan Satu 1 Raum. rom. Jadi situ naqif bi arba'ah aujuh, Nakif. salasa iskan, wa wahid rom. Ya. Nah, Ustazah. Bahasa itu Oke. Arabnya belum itu Ustazah. Coba perhatikan. Nah, Naqif bi arba'ah aujuh. nakif. Naqif. Nakif Naqif itu ada bi. nyatet Ustazah, cuman nggak hafal. Nakif. Oke. Heeh. Naqif bi arba'ah aujuh, salasa iskan, wa wahid rom. Salasa iskan wa wahid raum. Iya, gitu ya. Masya Allah, barakallahu fi, jazakillahu khairan. Barakallah Ustazati, jazakillahu khair, Masya Allah. Iya, kira jazah. Lanjut. Berikutnya siapa? Enggak. Lupa dibuka apa Oh, tadi ngomong sendiri ternyata oh astagfirullah. ya Allah. Ya Allah. Oke. Baik Ustazah, mohon bimbingannya Hmm, Ustazati. Ya, sama-sama kita belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba lebih ini ya, mengalir aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. A'udzu. A'udzu Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk ifhamnya. Na bukan nash, kemudian sya bukan sya. Nasya, nasyai, nasyai, gitu ya. Bukan nasyai, syai. Kurang buka rahangnya. A'udzu billahi kurang ya. Himinadu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rahangnya bukan rahman, tapi hi. Natural aja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa-nya jelaskan. Fabi ayyi ala Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. kadziban. Ada an-nya ya. An tawassut. Lanjut. Kullu man 'alaiha fan. Dorong. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Huruf ainnya kasih tawassut. Kullu man 'alaiha fan. Baik, lanjut. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu tipis ya, wajhu tipis semua di situ. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tebal ditebalkan, yang tipis. Hati-hati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Dzul
Dzul jalali wal ikram. Dzul jalali linya jangan naik. Dzul jalali wal ikram. Oh, baik. Dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi enggak. Fabi ayyi ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. hindari bunyi ang. Man fis samawati wal ardh. Yas'aluhu. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Wal ardh langsung ra-nya ya. Lanjut. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Min huwa mengalir aja. Yaumin huwa fi sya'n. Oh, bagus. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Sya'an enggak. Fi sya'n. Langsung. Fi sya'an. Kulla Sya'n. yaumin huwa fi sya'an. Iya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Babi ayy. Untuk fi sya'n langsung aja ya. Fi sya'n. Sya'n. Fi sya'an. Jadi enggak terseret juga enggak di an kan. Jadi Oh, baik. antara itu ya. Antara tidak terseret dan tidak terlalu jelas. Nah ini perlu perhatian khusus nih. Yaumin huwa fi sya'n. Fi sya'n. Ya. Fi sya'an. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Gitu sudah. Oke, sya'n. Oke. Lanjut. Fabi ayyi. Fabi ayyi Fa. Fabi ayyi. Fabi Kurang ya, Ustazah, ayyi. Mas, ya? Fa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi fabi ayyi enggak ya? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fa-nya jangan dihentakkan. Baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Insyaallah barakallahu fiik. Masuk langsung ayat ke 26 dirinci. Baik saja. 26 berarti kulunya nggak ada ya, Ustazah? Langsung ma ya? Kullu langsung ma. Martabaguna amqos matakun, kemudian nun sakinah, berarti sebelum itu berarti ain Nun ba'daha sakinah ya, ba'daha ain, iya. oh iya, Nun sakinah ba'daha ain. nun sakinah ba'daha ain Fi kalimatain. Fi kalimatain. fi kalimatain ya, sudah. Baik. Fi kalimatain Hukmuha. hukmuha izhar halqi. Martabahnya. Martabak gunanya saja, martabak guna Martabah naqis. izhar dulu. Izhar masih izhar ya. Martabah izhar. Martabak izhar, saya lupa Apa saja. tuh? Kalau ain berarti kan tengah ya, Ustazah. Ya. Wasat. Apa, Ustazah? Ausat ya? Wusta. Ya. Wusta. Martabah izhar wusta. Ya. Oke, martabah guna. Martabak gunanya naqisah. Naqisah. Jadi begitu ya, disebutkan martabah izharnya, kemudian martabah gunanya alaiha. Kemudian setelah izhar ain lai harfulin, kemudian ha maqtabi'i harokatan, sabit waslan wa waqfan. Iya. Kemudian
waqafan, ini juga mad tabi'i, sabit waslan, la waqafan. Idza waqafan, mad arid li sukun, harokatan, au arba, au sita harokah. Nunnya? Kemudian nun, tadi kan idza waqaf gitu. Berarti nun idza Nun waqaf, sakinah, nun nun sakinah, sakinah harus oh ya, sukun arid. nun sakinah, sukun arid, Hmm. berarti martabah guna anqos matakun. Hmm? Ya kan? Kalau dia waqaf, Apa? nunnya Nunnya sukun apa? sudah kok jadi, oh ya kok jadi ini, astagfirullah, apa Hmm? berarti kalau nun sukunnya dia ini maksudnya Ustazah, apa namanya? Apa? Kalau sukun? Nunnya? Sukun berarti naqisoh. Naqisah. Naqisoh. Naqisah. Iya, idza waqafna naqisah. Idza wasalna nun Idza martabah guna. wasalna ni berarti ni yang Ustazah. Kalau ni berarti anqos matakun. Hmm? Eh, Kalau wasal gimana? kalau wasal, oh idza wasalna berarti langsung ke ayat selanjutnya berarti maksudnya ya Ustazah ya? Mm-mm. Oh ya, idza wasalna berarti idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ya. Idghamnya idgham naqis bi gunnah ya. Hukmuha idgham naqis bi gunnah. Oke. Martabah gunanya nanti setelah lewat ayat ya. Nggak apa-apa. Ini hukumnya idgham bi gunnah aja nggak apa-apa. Kemudian perhatikan dihitung nakif berapa auju? Nakif kam auju? Berarti salis ya Ustazah? Salis. Apa sani ya Ustazah? Hmm? Berapa Kan fa. wajah kalau berhenti di sini? Kalau Kullu fan man 'alaiha fa. berarti ada 2 ya Ustazah? Ada Panit 4 iskan ya? sama ya. Jadi Oh sama. tanwin kasrotain kayak gini sama Oh iya dengan ada tanwinnya. Oh iya Ustazah. keadaan Berarti kasro arba saja sama ya. Jadi arba selesai auju dengan kasro salasa kalau iskan ya Ustazah? Oh, mm selesai iskan wa wahid ro wawahid sama ya. oh. Fa fa kemudian 6 fa. Kemudian yang wasal jika dia romnya kullu man 'alaiha fani. Apa? Kullu man 'alaiha fani. Yang terakhir itu yang romnya ya. Itu Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan kasihan. Terus Iya, Ustazah. khairan jasa. Sehat selalu Oke. Ustazah. Ustazah Kris. Lanjut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzati, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadzah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini perhatikan. Asyaiton itu terlalu berlebihan. Hati-hati huruf shin. Kemudian huruf ain, perhatikan. A'udzu tipis aja. Kemudian billahi, lamnya tipis, bukan billahi, enggak. Billahi, biasa aja. Kemudian asyaiton, bukan enggak tapi hembusannya keluar, jangan ke dalam. Coba. Asyaiton. Bukan ya. Bibir jangan sampai dimajukan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajim enggak. Asyaitonir rajim. Ro dibuka rahanya. Asyaitoni. Asyaitonir rajim. Muto dan ro masih takaluf ada dia. Mukhalafah. Masih terlalu berlebihan. Jadi diringankan lagi. Asyaiton buka raha. Bukan to ya. Arro bukan arrojim gitu ya. Arro.
asyaitonir rajim. Coba to sama dengan la, bukan hanya sama la to ya. La To, la, to, syaitoni sama bukan seperti sya. Asyaitonir rajim. Yuk. asyaitonir rajim. Hmm? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rah Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm? فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء Fabi'ayyi. Fa itu ketinggian. Fabi'ayyi ketinggian. Fabi'ayyi ala'i. فبأي آلاء ربكما تكذبان Tukadziban. تكذبان Mm-mm. تكذبان. Ya, Lanjut atau ulang Ustazah? coba disempurnakan ya. Fabi'ayyi ala'i. فبأي آلاء ربكما تكذبان Rabbikuma betul-betul ditekan ya, huruf yang bertasdid. Oke, lanjut. Berikutnya. Kullu كل من عليها فان man 'alaiha fan. كل من عليها Kullu, فان kullu. Kullu tipis lamnya. Ini kaf juga tipis. Ditipiskan semua. كل كل من عليها فان Hmm. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Ikram, rom, rom. Hmm. والإكرام Wal ikram, rom. والإكرام Hmm. ويبقى وجه ربك Wayabqa wajhu. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Wal ikra, ra. Ra, ra. را Wal را ikram. Oke, fabi ayyi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Hmm. يسأله من في السماوات والأرض Mang dari bunyi ang ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Hmm. يسأله من في السماوات والأرض Hmm. كل يوم هو في شأن Fi sya'n. Dia saja fi sya'n. في شأن Bukan sya'an. كل Kulla yawmin huwa fi sya'n. كل يوم هو في شأن Oke. فبأي آلاء ربكما تكذبان Tukadzi ya. Tukadziban. Masya Allah. Barakallahu fiik. تكذبان Jazakillahu khairan.
Silakan dibuka ayat berikutnya. Wa yabqa ya Ustazah. Mm-mm. Apa namanya? Ba sakinah ba'daha qaf. Ya Ustazah. Ba sakinah Ba sakinah qablaha. ba sakinah Mm-mm. qablaha Bukan qablaha. Ba sakinah fi wasatul kalimah. ba sakinah fi kalimah wahidah. Benar kan? Astagfirullah. Hmm? Apa? Eh, lupa. Ba sakinah fi wasatul kalimah. Qalqalah sughra. Ba sakinah Mm-mm. ba sakinah fi kalimah wahidah Fi wasatul kalimah. fi was ba sakinah fi wasatul kalimah Mm-mm. ba'daha qaf. Ba'dah, enggak pakai ba'dah. Fi wasatul kalimah qalqalah sughra. Fi wasatul kalimah qalqalah sugro. Ba sakinah fi wasatul kalimah qalqalah sughra. Itu aja. Ba sakinah fi Mm-mm. wasatul qalqalah sugro. Fi Fi wasatul kalimah. qalqalah sugro. Wasatul apa? Wasatul kalimah. Fi wasatul kalimah qalqalah sugro. Mm-mm. Terus qaf matto bi'i harokatan sabit waslan la waqfan. Wa. Ya. Sabit waslan wa waqfan. Mm-mm. Kemudian oh Ko itu martabah tafhim mm-mm. ahlul sam Mm-mm. asani ahlul misri asalis. Ulangi. Qaf harfu isti'la martabat tafhim. Qaf Ahlu Syam. Qaf harfu istilah martabah tafhim ahlus sam asani ahlul ahlus sam apa itu? Ahlu Syam ya, yang keberapa? Bukannya asani ya Ustazah? Al-ula. Al-ula. Ada alifnya. Al-ula karena ada alif ya Ustaz. Iya. Al-ula kalau ada alif ya. Al-ula. Udah ahlu Mesir. Kemudian ahlu misri asalis. Al-ula juga. Al-ula juga. Ada Ya diapalin ya. Martabat tafhim Syam dan Mesir dihafalin. Oke. Kemudian wajhu rabbika. wajhu jim ba'da apa? Jim ba'daha ha. Jim sakinah fi wasatul kalimah. Jim sakinah. Ya Allah. Jim sakinah. Jim sakinah fi wasatul kalimah. Fi wasatul kalimah. Fi wasatul kalimah. Terusnya idhar. Ya, hukmuha. Coba. Qalqalah apa itu? Wajah. Oh iya, qalqalah sugro. Jim sakinah fi wasatul kalimah qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Ro mufakhamah. Ya Ustazah. Ro mufakhamah. Ro mufakhamah. Kenapa? Ra mufakhamah. Ini tebal. Ro mufakhamah harokatuha majmumah.
apa? Fathah apa? Maftuhah. Maftuha. Oh, harokatuha maftuha, bukan maju. Mm-mm. Ro sakinah, harokatuha, eh apa tadi? Hmm? Mufakhomah. Mufakhamah. Mufakhomah. Kemudian ro Robbi itu ada apa tuh? Rabbik. Rob, Robbik. Rabbik. Hanya sukun saja kalau berhenti ya. Oke, lanjut. Dzul Dul, Jalali. dul itu ada alif lam. Du martobi harakatan sabit. Waqfan la waslan. Ida waslan. Zu matobi harokatan. Sabit waslan la waqfan. Enggak. Ida, Sabit waqfan. oh iya. Matobi harokatan. Sabit waslan wa waqfan. Waqfan. Sabit Waqfan. sabit waqfan la waslan. Ida waslan. Ida waslan. Mat arid lisukun. Enggak. Ida waslan gimana? Ida waslan. Ida waslan. Hunaka. Oh iya. Ida ikmat ini apa namanya? Ada iltiqa'u sakinain. Iya. Hunaka mawjuda qaidah iltiqa'us sakinain. Ida udah dicatat. Ida waslan. Hunaka mawjuda qaidah iltiqa'us sakinain. Ida waslan. Ida waslan mawjuda iltiqa'u sakinain. Mm-mm. Hunaka mawjuda iltiqa'us sakinain. Dengan cara hudhifat. Hudhifat harfu mad. Hudifat Harfu mad li takhallus iltiqa'us sakinain. takholus iltiqa'u sakinain. Iya Ustazah. Itu kalau waslan ya, itu wasal. Kemudian berikutnya hamzah wasal. Hamzah wasal tungtak Mm-mm. tungtak Tuktab, tungtak la tungtok. tuktab la tungtok. Hamzah wasal tuktab la tungtok. Idza ibtidaan Iza ibtidaan hurikat bi hurikat fathi bifati hurikat bifati li anna ma'alam ta'rif. lianna ma'alam ta'rif. Sekarang lanjut. Kemudian Lam apa itu? lam fi'il ya Ustazah. Lam ta'rif qamariyah hukmuha idhar Lam qamari ghairu lazimah. lam ta'rif qamariyah hukmuha lam ta'rif lazimah. Lam ta'rif qamariyah hukmuha idhar qamari ghairu lazimah. Lam belum dicatat Ustazah. Belum dicatat. Kalau dilihat hurufnya nanti tahu. Lam ta'rif qamariyah hukmuha idhar qamari ghairu lazimah. Lam ta'rif qamariyah hukmuha enggak apa. Hukmuha apa? Idhar qamari. Izhar qamari. Izhar qamari. Lam ta'rif qamariyah hukmu izhar qamari. Ghairu lazimah. Oke. Sekarang berikutnya apa? Ghairu lazimah. Terus tadi Setelah lam ta'rif apa? apa itu? Apa namanya? Matobi harokatan. Ya Ustazah. Dila matobi harakatan. Harokatan. Sabit waslan la waqfan. Idza waqfan. Idza waqfan. Mat'arid li sukun harokatan. Arba'a au sita harokah. Oke. Sekarang perhatikan Dzul Jalali. Di situ berapa cara kalau berhenti? Dzul Jalali. Dzul ada berapa itu?
Ada 4 ya Ustazah? Hmm? Ada Ada Dzul Jalali, Jalal. 4 ya. Dzul Jalal, Dzul Jalal, Dzul Jalal. 3 sukun. Kemudian Dzul Jalali, Dzul Jalali. Jadi 3 sukun dan 1 rom ya. 3 sukun dan Oke. rom. Nakif bi auju gitu ya Ustaz. Nakif Nakif bi arba'a aujuh. nakif bi arba'a auju, salah dan wa wahid raum. Iya. Terus Sekarang wal ikram. wal ikram itu tadi Hamzah wasal. hamzah wasal, Dakhala harfu jar. dakhala harfu jar, Mm-mm. hamzah wasal, dakhala hamzah wasal, dakhala harfu jar, harfu Tuktab jar. la tungtak sama ya. Tuktab la tungtak. Tidak akan terbaca. Tidak akan terbaca di situ. Karena sudah dimasuki huruf jar. Kemudian Tuktab la tidak bisa di tungtak. awal. Kemudian lam ta'rif apa itu? Lam ta'rif qamariyah. Hmm. Hukmuha idhar qamari Mm-mm. biru lazimah. Al-ikram. Hamzah wasal. Hamzah qata. Hamzah Rasul koto, ain. hamzah Tahta harfu alif. hamzah koto, Hamzah qata. Rasul ain. Tahta harfu alif. Lianna maksuro. bi anna maksuro. Ikra, Bagaimana ram. Gimana? Ra. ro maftuhah, ro maftuhah, Ra mufakhamah. Lianna harakatuha maftuhah. ro mufakhamah, li anna harokatuha, li anna Maftuhah. harokatuha mufakhamah. Ra. Mad. Arid lissukun. Harakatan arba'ah atau sita harakah. Ya. Atau mad tabi'i harakatan. Thabit. Waslan. La waqfan. Idha waqfan. Mad arid lissukun. Harakatan arba'ah atau sita harakah. Kemudian naqif bi Auju, arba'ah aujuh. Sama ya. Naqif bi arba'ah aujuh. Thalatha iskan wa wahid rawm. Ya. والإكرام 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 gitu ya. 4. Coba kalau itu sukun wal ikram, mimnya gimana? mimnya kalau sukun jadi hukmuha apa Sakinah, namanya? Ini hukmuha martabah gunanya mim sakinah. martabahunna angkos matakun. Sakinah. Kalau Naqisah. naqisoh kalau Iya berhenti. naqisah. Idza wasalna mim mutaharrika martabah guna angqas ma takun. Ya. Ayo dihafalin lagi coba. Iya, ketika dia wakof, dia menjadi tadi naqisoh. Mim Hukmuha sakinah naqisah. mim sakinah naqisoh. Ketika wasol, hukmuha angkos matakun. Martabah gunanya angqas ma takun. Gitu ya. Masya Allah. Yuk dihafalin lagi ya. Semangat ya untuk terus menghafal. Ya Allah. Ya, Barakallah fiik. Masya Allah, mohon doanya Jazakillah Ustazah, khairan. biar bisa Ustazah. Ya Allah, mohon doanya. Ya Allah. Tidak Didengerin lagi nanti rekamannya ya. Masya Allah. ini Ustazah. Barakallah fiik. Assalamualaikum. Barakallahu Baik, amin. silakan berikutnya. Jazakallahu khairan kasiran Ustazah di bimbingannya. Iya, khairan jazak. Lanjut berikutnya. Om Fatima atau Om Kenta, silakan. Kalau nggak ada Mukenta, saya aja ada Umi, apa Iya, Ustazah? silakan. Ya. Afan izin apa
Izin apa tidak ada video macet-macet ya Ustazah, baru dicas. Afwan. Silakan. Mohon koreksinya Ustazah. Hmm. Sampai ayat berapa ya Ustazah? 29 ya Ustazah? Apa 30 Ustazah? Lupa saya. Sampai 30 ya, 25 sampai 30. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rojima, buru-buru hati tironya dilamain bertasdid. A'udzu, dikasih tawasud huruf ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan dihenta-henta bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i fa dijelaskan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Fan mau berapa panjang tuh? 4 harokat ya Ustazah. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wal ikram. Sama ya. Diselaraskan 4 harokatnya. Lanjut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Insyaallah. Barakallahu fiik. Untuk apa tadi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. An-nya disempurnakan tawasudnya, kemudian panjangnya konsisten, 4 dari atas, 4 semua ya, 4 alifnya. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Berarti sekarang ayat ke 28. Fabi ayyi. Fabi'a jadi hamzah tuh ya, hamzah Qata. Bertemu dengan apa ya Ustazah? Ra'sul ain, hamzah qata ra'sul ain alal alif li'anna maftuha. Afan mau dicatat ya Ustazah? Hamzah qata ra'sul ain alal alif. Ra'sul ain. Iya Ustazah? Ya, ala alif. Iya, li'anna maftuha. Ya, tasdid asli ya. Ya, musaddada, kaidah nabar. Ya, musaddada. Saya baca Ustazah. Hamzah qata ra'sul ain ala alif li'anna maftuha ya musaddadah. Ya, kaidah ya musaddadah kaidahnya Ustazah. Kaidah nabar. Kaidah nabar ya.
Kemudian Eh, ala alif apa ketemu alif ya ba'daha alif itu dibaca mat tobi'i ya Ustazah. Mat tobi'i harokatan mat tobi'i harokat bukan matobi hamzah apa? Hamzah hamzah berarti hamzah mad badal ya, harokatan. hamzah mat badal harokatan. Oke, berikutnya la matobi harokatan, matobi ba'da hamzah fi kalimatain wahidah, fi kalimatin wahidah. La ba'daha hamzah mat tobi'i harokatan. Enggak. Coba perhatikan la itu matobi ba'da hamzah fi kalimatin wahidah. Afan ulang lagi Ustazah. La ba'daha. Jadi la ya, la matobi ba'daha hamzah. La matobi dulu ya Ustazah. Mm-mm. La matobi Ba'daha hamzah fi kalimatin wahidah. ba'daha hamzah fi kalimatan Kalimatin wahidah. kalimatin wahidah. Ya Ustazah. Fi kalimatin hukmuha apa? mat wajib mutasil. Mat wajib muttasil. Panjangnya? Panjangnya arba'ah arba'ah khamsah harokah. Arba'ah khamsah harokah. Kalau wakaf gimana? Tabi ayyi ala. Kalau wakaf jadi mat. Oh tetap ya Ustazah. Mat jadi mat apa? Ya babi ayyi ala. Dari mad arid muttasil. Mad arid muttasil apa? Mad arid muttasil. Panjangnya berapa? Sama ya Ustazah. Panjangnya boleh 4, boleh 5, dan boleh 6 ya. Jadi 4 dan 5 itu wujuban, 6-nya jawazan ya. Tapi ayyi ala. Kenapa boleh? Karena dia menempati posisi mad arid lisukun. Mad arid lebih lemah daripada mad wajib mutasil. Jadi yang diwajibkan ya harokat, panjang harokatnya mad wajib mutasil ya. Mad wajib mutasil 4 atau 5 saja. Sedangkan 6 boleh. Kalau dia boleh saja ya. Tetapi yang diwajibkan itu yang 4 dan 5. Oke. Lanjut. Tinggi derajat mad wajib ya Ustazah daripada mad arid. Dan tidak lupa di situ juga dibaca nabar ya. Nabar as-sama al fabi ayyi ala. Jadi terjadi sukun karena nabar ya Ustazah. Sukun hamzah sukun yang dibaca nabar. Kemudian ro sekarang. Ro maftuha dibaca mufakhamah di anna maftuha. Ro mufakhamah li anna harakatuha maftuha. Mufakhamah li anna harakatuha maftuha. Iya, kemudian rabbikuma bikuma yang maknya saja. Rabbi biasa. Rabbikuma ma dibaca mat tobi'i apa idza sabit waslan la waqfan. Sabit waslan sabit waslan wa waqfan. Iya. Jadi maupun mau wasal mau waqaf tetap dibaca 2 harakat. Kemudian ma, apalagi ma yang dirinci? Ma itu martabah gunnah naqisah. Naqis apa? Naqis apa ya? Rabbikuma, apa naqisah? Afan angkos matakun. Angkos. Kemudian setelah angkos apa? Harfu alif? Harfu alif.
eh harfu alif itu dibaca murokokoh tipis. Karena Lianna dia hurufnya istifal ya Ustazah, istifal ya. iya, li'anna harfu istifal. Li'anna qablaha harfu istifal. Oke, berikutnya. Tukadziban. Tukadziban bannya ya Ustazah. Dan Iya, itu tukadziban. ya bannya dibaca ba'daha alif dibaca Jadi mad tabi'i itu langsung aja mad tabi'i harokatan sabit kata sabit waslan la waqfan. Idza waslan waqfan mad arid lisukun. harokatan arba'ah au sita harokah. Idza wasalna idza waqafna nun sakina sukun arid Nun sukun arif tabaguna naqisoh. nakisa oke. Waqaf ya. Kalau wasal Jika idza wasolna dibaca gunanya qasmatakun. Oke. Perhatikan nakif kam auju di situ. Nakif berhenti berapa wajah? nakif bi kamauju Berapa? 2 wajah ya Ustazah. Arba'a auju. Auju. Salasa iska wa wahid rom. Bentar Ustazah, Ustazah, Afan boleh ulang Ustazah? Nakif bi arba'a auju. Auju. Salasa iskan wa wahid rom. Iskan wa wahid rom. Boleh ulang ya. Coba dibaca. Iskan wa wahid rom. Nakif arba'a aujuh ya. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Syukron atas ilmunya Ustazah, insya Allah dimudahkan Amin, Allah. amin. Afwan. Barakallahu fiik. Lanjut. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ustazah. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana antum? Gimana sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah, insya Allah sehat terus. Alhamdulillah. Insya Allah. Syukur Ustazah. Mm-mm, Afan Ustazah, ini ayat berapa ya Ustazah? Citra baru ini. 25 sampai 30. Baik. Mohon koreksinya dan bimbingannya Ustazati. Ya, sama-sama kita belajar yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bagus ya. Tinggal huruf ain ditekan aja. Coba. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus jernih ya. Tanpa kerongga hidung. Oke, lanjut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ro dibiasakan tebal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dijelaskan masing-masing. Nah, Ustazah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya. Yas'aluhu man
fis samawati wal ard. Yas'aluhu Sofinya jelaskan fis samawati wal ard. Rohnya tebal. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Mal fi langsung menempel di makhruf fa. Mal fis samawat. Coba yas'aluhu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Hindari bunyi ang ya, ikhfa. Lanjut. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Fishan. Oke, lanjut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Udah bagus ya bacanya, tenang, Masya Allah, relax, Masya Allah, Ya, barakallahu Ustazah. fiik. Barakallahu fiik, Jazakallah. Ustazah. Silakan di ayat ke berapa sekarang? Ayat ke 29 coba dibuka. 29 Ustazah. Bismillah. 29. Yas'aluhu. Yas'aluhu. Hmm. Yas'aluhu, hunya itu silah sugro, Ustazah. Yes dulu, yes. Yas, sinnya sin Sin sakinah sukun. martabah sofir. Sin sakinah martabah sofir. Asyam ya, Ustazah. Martabah sofir. Martabah Yang keberapa? sofirnya Wusta darajah. Yang kedua yang sukun. Pertama tasjid, kedua sukun, ketiga harokat ya. Martabah sofir, sin. Wusta darajah. wusta pertengahan ya, Ustazah? Iya, tengah-tengahan. Wusta darajah. Oh, kalau dia sukun, tengah. Kalau dia fathah, Ustazah? Kalau harokat ketiga ada nada darajah. Ada nada darajah. Baik. Kemudian yas'aluhu baru ya Ustazah, itu silah sugro. Hadomir ya Ustazah. Iya. Hadomir. Hadomir ya. Hadomir hukmuha. Betul nggak Ustazah? Yes, hamzahnya dulu. Hamazatul wasli. Hamazat. Di situ di atas ada satr ya. Ada satrnya di situ. Ada pangkuannya. Satr. Hamzah hanya satr aja. Di atas satr. Ala satr ya. Bukan di atas alif, tapi di atas pangkuan aja di situ. Jadi ngomongnya gimana Ustazah? Ya. Ala satr. Hamzah qat'i ala satr. Hamzah qat'i ala satr. Di atas pangkuannya. Kemudian luhu baru ya Ustazah ya? Ya, Hadomir hukmuha silah sugro. Matsilah sugro. Sugro ya. Matsilah sugro. Kalau berhenti jadi? Itu hamzah sukun Ustazati. Jadi sukun ya. Hanya jadi disukunkan. Disukunkan. Yas'aluh gitu ya. Yas'aluh. Itu nanti cara berhentinya bisa dirinci-rinci lagi tuh. Pakai berapa cara gitu ya. Bisa menggunakan beberapa cara ya. Kalau yas'aluhu pakai hadomir ada wawnya. Bisa wajhul mana, bisa wajhul tafsir, bisa wajhul jawas ya. Nanti kita insya Allah kapan-kapan kita bahas lagi. Lanjut. Kemudian man itu ada hukmuha ikfa hakiki. Mim dulu, mim mutaharrika martabaguna. Mim mutaharrika martabaguna angkos matakun. Nun sakinah ba'daha fa. Nun sakinah ba'daha fa. Hukmuha ikfa hakiki. Ikfa hakiki apa? Ikfa hakiki yang ausat. Murakakah apa mufakhamah? Yang tipis Ustazah, murakakah. Jadi ikfa hakiki murakakah martabah ikfa.
Ikfa hakiki muraqqaqah martabah ikfa Yang apa tengah-tengah tuh? tadi apa? Ya, wusta. Wusta. Martabah ifa wusta, martabah guna. Martabah wusta, martabah gunahnya tunggu. Martabah gunanya ikfa itu kamila Ustazati. Kamilah, iya. Jadi ada martabah ifa, martabah guna. Jadi disebutkan langsung ifanya hakiki apa? Hakiki murakkak atau mufakkom gitu ya. Kemudian martabah ifanya, kemudian baru martabah gunahnya. Oke. Kalau ketukar-tukar boleh nggak Ustazah? Martabah gunah dulu atau martabah ikfa? Kalau lupa. Diselesaikan dulu ifanya dulu ya. Martabah ifa. Ifa Martabah ikfa masih dulu baru martabah bisa gunah. baru nanti terakhir martabah gunah. Baik Ustazah. Oke, sekarang fi di situ apa? Fi mad tabi'i harakatan sabit. Mat tabi'i harakatan sabit wasdan wal waqfan. Waqfan la waslan. Oh Waqfan. iya la pakai la ya Ustazah. Ya, mat tabi'i harakatan sabit Sabit waslan la waqfan waqfan. la waslan. Idza waslan gimana? Iza waslan apabila diwasol dia menjadi dijadi idgham bi gunnah. Idza wasal jadi dia apa? Jadi fis sama jadi Ada kaidah iltiqa sakinain di situ. oh iya ding Fisam. ada fisam ada kaidah iltiqa usakinain Dengan izhar kok dengan izhar membuang ya, dengan membuang. dengan membuang tuh apa ya saya lupa. Hudhifat harfumat. Huzifat harfumat. Li takhalus iltiqa usakinain. Iltiqa usakinain. Jadi lengkapnya begini. Tadi kan matobi'i harakatan sabit waqfan ya. La waslan. Idza waslan hunaka mawjuda kaidah iltiqa usakinain. Ustazah, saya tulis Ustazah. Oke. Idza waslan hunaka mawjuda iltiqa usakinain. Kaidah iltiqa usakinain. Mawjuda kaidah iltiqa usakinain. Iya. Terus Baru hudhifat harfumat. Hudhifat harfumat. Huzifat harfumat. Li takhallus iltiqa usakinain. Artinya dibuang ya Ustazah. Li takhallus iltiqa usakinain. Nah, Ustazah. Baru sekarang hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol. Hamzah wasol ini jadi idgham samsi. Hamzah wasol tuktab la tungtaq. Iya, hamzah wasol tuktab wa tungtaq. Idza ibtidaan apabila dilanjut dibaca. Apabila diawali dengan membaca di situ. Apabila dia dengan membaca ibtida. Hurikat bi fathi. Hurikat bi fathi dikasih harokat fathah. Iya. Jadi li'anna ma'alam ta'rif. Li'ana wa alam ta'rif. Ma'alam ta'rif. Li'ana ma'alam ta'rif. Terus Ustazah. Ma'alam ta'rif. Ma'alam ta'rif. Kemudian fis sama. Kemudian lam apa di situ lam? Habis hamzah wasal ada lam ya? Lam apa? Lam ta'rif. Lam syamsiyah. Lam ta'rif syamsiyah. Lam ta'rif syamsiyah. Ya. Hukmuha idgham syamsi. Idgham syamsi. Lazimah atau ghairu? Tidak bisa dipisah. Bisa dong. Bisa dipisah. Ghairu lazimah.
Ghairu lazim. Mm-mm. Nah, Ustazah. Ghairul lazimah ya. Al dan Mm-mm. samawat. Al dan samawat itu kalau dipisah ya. Oh, As-samawat. gitu. Oke, lanjut sekarang, Ma. Matobi'i harokatan Sabit. sabit waslan wa waqfan. Iya, waslan wa waqfan ya. Kemudian masih martaba. Martaba gunanya itu angkos matakun. Sekarang wat. Wa sama juga harokatan matobi'i Matobi. harokatan sabit waslan wa waqfan. La waqfan. La waqfan afan Ustazah. Kemudian La martaba waqfan gunanya kalau la waqfan berarti idza waqfan. kalau berlawanan iza waqfan ya Ustazah. Jadi matobi harokatan sabit waslan la waqfan idza waqfan gimana? Iza waqfan apabila dia diwakaf berarti Jadinya menjadi arid disukun. panjangnya arba harokat harokatan dulu harokatan arba wasyita. harokatan arba'ah au sita harokah. Harokatan arba'ah syita harokah. Au sita harokah. Au sita harokah. Terus wal kembali lagi nih Ustazah. T-nya belum T enggak ya Ustazah? Wal ard sama wal ard. Wal ard Jadi di sini hamzah wasal dakhalat harfu jar. Nanti Ustazah. Hamzah wasal. Hamzah wasal dakhalat harfu jar. Hamzah wasal. Apa tadi Ustazah? Maaf Ustazah. Dakhalat harfu jar. Jadi kalau kemasukan kemasukan huruf jar, huruf waw ya, huruf waw jar, maka dia tidak terbaca. Tertulis tapi tidak terbaca. Luktong tak latung tok tadi ya Ustazah ya. Tetap lah tok aja, nggak apa-apa. Terus wal berarti di sini ada hukum idgham. Bukan idgham, nggak ada. Tertulis tapi tidak terbaca aja. Iya. Tidak bisa diawalin karena sudah dimasukin harfu jar. Ada harfu jar, ada huruf jar ya Ustazah ya. Sudah dimasukin harfu jar maka dia tuh mengalah, nggak bisa diawalan, nggak bisa diharokati. Oke, kemudian langsung al lam apa itu? Alif lam izhar. Alif Izhar lam qamari. Alif lam qamari. Hukmuha izhar qamari. Hukmuha izhar qamari. Ghairu lazimah. Ghairu lazimah yang tidak bisa dilepas. Yang bisa dilepas. Al-ard. Kemudian ra sakinah. Ra sakinah mukhaqamah. Mufakhamah li'anan qobliyah sebelumnya qoblaha harokat fathah atau maftuhah ya. maftuhah. Terus sakinah mufakhamah li'anna qoblaha maftuhah. Ra sakinah mukhaqamah li'anna maftuhah. Qoblaha maftuhah. Iya. Kemudian al-ard sampai al-ard ya. Dad sakinah sukun arid. Dad sakinah sukun arid. Harfu isti'lah. Martabah tafkhim. Martabah tafkhimnya dia tebal Ustazah yang nomor 1. Kalau Ahlus Syam dia ada sakinah. Kalau sakinah Ahlus Syam keberapa? Ahlus Syam yang keberapa? Kalau sakinah Ahlus Syam dia yang keempat. Ya. Keempat. Ahlus Syam, Ar-Rabi, Ahlu Mesir, Al-Ula. Karena sebelumnya berharokat fathah.
Oh iya sebelumnya. Mm-mm. Ahlul Sam, Ar-Rabi, Ahlul Mesir, Al-Ula, Al-ula. Li'ana, Kalau tokoh waqaf, li'ana qablaha maftuhah. Li'ana Qoblaha Maftuhah. Itu kalau waqaf, tapi kalau wasal dia lagi wal ardi kulla yaum. Kalau Wal, wasal jadi tingkatannya berubah lagi. oh Masya Allah. Jadi Ahlu Syam tingkatan, jadi yang kelima ya, karena dia berharokat kasroh. iya. Ahlu Mesir jadi yang ketiga karena dia berharokat kasroh. Masya Allah. Tabar. Bisa dipahami ya? Beda Insya Allah, kalau Ustaz. waqaf dan wasal. Jadi tingkatan tafkhimnya beda Tingkatan lagi. kalau dia di wasal berarti dia menurun ya Ustazah ya? Dari Iya, lebih dari 4 tipis ke 3. lagi. Lebih tipis lagi. Ahlu Syam yang kelima, Ahlu Mesir yang ketiga. Gitu ya. Iya, Ustazah. Kemudian saat wasal, saat waqaf, berarti yang wal ardh. Di situ kedua-duanya sukun. Sukun di akhir namanya kaidah iltiqa'us sakinain sahih ya. Iltiqa'us sakinain sahih. Dibaca apa adanya sesuai keadaan sukun kedua-duanya. Karena di akhir kalimat. Di anna akhir kalimat. Wal asr Jadi sama itu. kaidah iltiqa'us sakinain sahih li anna fi akhir kalimat. Li'ana fi akhir kalimat. Iya. Namanya apa tadi? Akhir kalimat? Iltiqa'us sakinain sahih. Iltiqa. Sahih ya Ustazah. Iya, sahih. Sahih. Beda kalau di tengah ya, ada iltiqa'us sakinain yang bukan sahih tapi dia ada masalah, bisa bisa diganti harokat, bisa ditambahin harokat, bisa dibuang matnya, bisa ditambahkan matnya ya, Kalau bisa. ini apa adanya Ustazah ya? Kalau di akhir dia apa adanya dibaca. Oke, Masya Allah. Iltiqa'us sakinain sahih. Iya. Barakallahu fi jazakillahu khairan. Jazakillah khairan katsiran Ustazati. Iya, Masya Allah. Terima khairul kasih ilmunya jaza. Ustazati. Sabar ya Masya Ustazah ya, Allah. pelan-pelan. Masih Pelan-pelan. ngeliat-liat. Ya. Yang Tapi penting senang. ini, yang penting apa? Hukum-hukumnya dihafalin dulu. Kemudian nanti tingkatan-tingkatan ya, semua dicari tingkatan-tingkatannya ya. Kemudian setelah tingkatan nanti cara berhentinya gitu ya. Nanti jika bertemu dengan ini nanti apa gitu ya. Kalau berhenti nanti berapa wajah gitu ya. Masya Insyaallah. Allah. Barakallahu fi jazakillahu Barakallahu khairan fiik Ustazati. yassarallahu Wa lakum. jazakillah khairan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustazah sehat Insyaallah. selalu ya Allah. Amin amin ya Allah. Masya Allah. Lanjut berikutnya. Saya Ustazah, suaranya terdengar Ustazah. Ya. Ngantuk saya tuh habis makan, habis ngantuk. Ini mah Allah Akbar. Oke ya, silakan. Mau bimbingannya saja. Ayat berapa Ustazah? Ayat 25 sampai 30. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba untuk huruf-huruf yang tidak menggerakkan bibirnya jangan bergerak, oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qul man 'alaiha Coba dijernihkan ya. Kullu man 'alaiha fan. kullu man 'alaiha Man 'alaiha, man 'alaiha. man 'alaiha Kullu. kullu man 'alaiha Fan, fa-nya didorong. Fan. Enggak fan, tapi fan. F-nya, ta'afufnya. Oke ya, ta'afuf. Lanjut. wa yabqa wajhu rabbika dzul wa yabqa wajhu
rabbika dzul jawali wal ikram. Dzul jalali. Coba perhatikan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Man fis samawati. Sofirnya ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Fi sya'n. Oke. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Udah 30 kan? Udah sampai 30 ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan dibuka di lanjutan tadi. Kullu Ayat yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin. kulla yaumin. Kulla yaumin. Oke, kulla yaumin. Langsung. Bentar saya lagi nyari ayatnya. Ayat Aku 29. kulla lam tasdid. Ini Itu itu juga tinggal nggak? sempurnakan aja. Sempurnakan sifat aja. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Yaum. Kulla yaumin waw sakinah qabla maftuha hukmuha harfulin mim tanwin badaha ha fi kalimatain. Perhatikan sebelum mim. Yaum itu kalau berhenti gimana? Idza waqafna. Idza waqafna mat madlin Madlin ya. madlin Madlin arid lisukun. arid li sukun au harokatan au arba au sita harokah. Yaum, perhatikan yaum. Di situ kalau berhenti naqif bi Arba 4 wajah. naqif bi arba arba aujuh. Gimana? Iskan 3 rom 1. Jadi naqif bi arba aujuh salasa iskan wa wahid rom. Coba. Salasa iskan benar. Naqif bi nakif bi arba'a aujuh arba aujuh salasa iskan nakif bi arba aujuh salasa iskan wa wahid rom. iskan wahid rom. Wa wahid rom. Oke. Kalau bahasa Indonesianya saya insya Allah udah mungkin saja. Iya. Ini. Itu wasalnya itu waqafnya ya waqaf. Jadi mim sakinah sukun arid. Sakinah Sukun arid. hukmu harid. Sukun arid ya. Mim sakinnya sukun arid itu. Sukun arid di anna waqaf. Kan karena waqaf. Iya. Dia kalau sukun jadinya Martabagunanya naqisoh. Naqisoh. Oke, lanjut berikutnya. Mim tanwin badahaha. Hukmuha idhar halqi. Idhar halqi Martabihar. wa mataba idhar. Dia ha berarti di itu ya Ustazah. Idhar kalau itu dia di ha dia di ulia ya Ustazah.
Al-ula. Al, Martaba idhar al-ula. Martaba bukannya huna. ulya, Ustaz. Ulya. Ulya. Ulya ya. Ulya. Ulya. Wa martaba guna. Dia. Martaba guna nggak ada ya? Martaba Ada guna ada ya? dong. Martaba guna berarti dia. Kalau itu apa ya saja tadi? Dia pernah Ya jangan Allah. juga. Bentar. Ya Allah. Wa martaba guna naqisoh. Nah, kisah ulangi coba. Yang lancar. Nun sakinah badaha fi kalimatin. Tanwin. Nun tanwin badaha fi kalimatain wahidah enggak fi kalimatain hukma idzal halqi wa martaba idzal hulya wa martaba guna naqisah. Iya, Masya Allah. Lanjut. Bentar. Tadi apa ya? Pulai. Fi. Huwa fi mat tabi'i benar. Sabit waslan wa waqfan. Dah. Ini doang kan sudah. Iya. Mat tabi'i harakatan sabit waslan wa waqfan. Itu dia. Masya Allah. Oke. Sya'nin hamzah sakinah hukmu dia ada hukmu nggak? Berarti hukmuha Nggak ada. nabar. Sifatnya dijelaskan sifatul siddah ya. Sifatul siddah. Sifatul siddah. Oke, berikutnya sya'ni, sya'an. Sya'nin dia kan berarti ini kan dia kan jadi dia iltiqo sakinain kan Ustazah. Jadi kan Betul. karena dia kan dia iltiqo sakinain. Jadi nun Sakinain apa? dia arit ya Ustazah berarti. Dia jadi iltika usakinan sahih karena di akhir kalimah ya, li'anna akhir kalimah. Sama-sama disukunkan, yang sukun arid ya, kedua yang nunnya adalah sukun arid. Perhatikan sya'an. Berapa wajah di situ kalau berhenti? Dia berapa wajah kalau dia berhenti sya'an dia 2 wajah. Apa? Iskan wahid iskan rom iskan wahid iskan rohum wahid sama satu. Jadi wahid iskan wa wahid rom. Jadi nakif bi asalis auju, salasa auju. Apa asani? Ya. Isnan auju. Isnan auju. Jadi nakif bi isnan auju, wahid iskan wa wahid rom. Coba diulang. Nakif bi isna sani wuju isnan auju. Isnan wakif bi sani wuju Isnan auju. Isnan. Bukannya sani ya? Ya. Sani saja. Baik, sani. Iya, 2. Sani itu kedua. Sani itu kedua. Iya. Kalau 3, kalau 2 saja bukan sani. Isnan. Oh, kalau 2 saja isnan berarti. Sani itu kedua. Kalau 2 isnan. Isnan wuju. Auju. Isnan auju. Wahid iskan, wahid rom. Iya, wahid iskan wa wahid rom. Masya Allah. Auju kah? Bukan auju. Kalau bahasa Indonesianya mah udah merem Ustazah, tinggal bahasa Arabnya. Ya, Arabinya ya. Sombong. Nanti kalau sama Ustazah Yasara lebih jelas lagi nanti. Masya Allah ya. Semoga kita bisa istiqomah. Amin ya Allah. Barakallahu fiik. Ini cukup ya. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Masya Allah. Iya, khairul jazak. Hari ini nggak begitu banyak soalnya, cuma sedikit. Jadinya cuma sedikit. Masya Allah. Ringan ya. Supaya lebih mantap lagi ringan, bisa gampang masuknya insya Allah ya. Mudah-mudahan ya Allah. Yasarallah merakum. Gimana? Bulan depan, kalau bisa materi dulu Ustazah. Jadi gini, misalkan biar gak berantakan gitu, biar yang sahabat-sahabat yang lain ini kayaknya kan pada belum mungkin kan, beliau juga kan kayaknya belum pada mungkin tajwidnya kayaknya gitu kan, masih banyak yang ada yang mungkin, ada yang belum ya.
Jadi kita terapin aja, nggak apa-apa, saya juga ngikutin sahabat-sahabat gitu. Jadi saya kalau misalkan saya ada waktu banyak. Oke. Masya Allah. Misalkan hari ini bab nun dulu, gitu. Kan yang paling panjang kan bab nun sama bab mim ya. Jadi di itu saja di mana bukan di program, maksudnya diatur saja. Misalkan hari ini kita materinya Takutnya bosan nih dapat ilmu itu lagi, tajwid bahasa lagi, mat kan lagi, itu kan pakai ilhar bahasa lagi. Arab kan, itu kan pakai bahasa Arab saja. Jadi kita catatannya satu saja. Misalkan di bab nun kita bahas ini dulu, misalkan apa namanya, Idhar dulu kalau non. ya misalkan idhar dulu, kita beridhar ya kan. Nah idhar kita contohnya di mana, misalkan di anhum, nun sakinah, misalkan badaha fil kamatin wahidah hukma idhal qi wa martabah idhar ulia wa martabah guna naqis. Nah itu 30 menit aja Ustazah. Udah selesai itu nanti kita nyari nih. Nah ini coba di itu yang apa semuanya tentang idhar aja dulu. Jadi satu-satu aja dulu, nggak usah panjang-panjang Ustazah. Jadi yang idhar kita cari nih idhar yang mana. Ayo Citra, yang mana idhar? Ayo Oke, itu disingkat-singkat ya. di bedah karena yang pelajaran sekarang gitu. Nanti yang pelajaran kemarin nanti digabung dapat 2. Nah itu kita cari 2. Yang belum dipelajarin jangan di itu dulu, jangan di apa? Jangan dibedah Jadi dulu. bahas. Oke, Masya Allah. Jadi semuanya sama-sama pintar. Kalau begini kan yang pintar mah pintar, yang enggak mah biasa gitu kan, sayang, kasihan gitu. Jadi kita biar sama-sama pintar. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Besok disiapkan berarti siap diizhar dulu ya. Izhar dulu. Besok insya Allah. Siapkan izhar. Iya, nanti kita bacanya juga. Ayo kita nyari idhar. Kita idhar yang ini dibedah. Kalau belum ini kita nggak usah bedah. Yang di ininya aja gitu. Semuanya sama pinternya Ustazah. Gitu. Baik, Masya Allah. Setuju nggak sahabat semua? Iya deh, apa kata komandan? Setuju. Masya Allah. Ya kesian ngeliat sahabat-sahabat kayaknya pada lari-lari nih. Ya betul, emang ya benar itu. Belum familiar aja bahasanya. Oh, udah dicatetin. Ya Allah, itu udah dicatetin, sebenarnya tinggal dihafalin aja. Saya tuh udah nyatet Ustazah. Cuman kan kalau saya kan istilahnya udah mungkin itunya kan, apa tajwidnya kan. Jadi ngetet, jadi pakai bahasa Indonesia juga udah nyambung. Tinggal ini. Nah yang belum mungkin kan, jadi dia mesti kemana nih? Berapa wajah? Kalau saya kan berapa wajah semua udah saya udah pelajarin kan. Dari hal domir semua udah saya pelajarin, dari berapa imam, perbedaan imam itu semua udah saya pelajarin. Kan sahabat-sahabat belum, jadi masih beda gitu. Jadi nanti kita samaan aja, sama-sama pinternya, pintar ya, insya Allah. Masya Allah. Barakallah fiik. Oke, nanti dibahas satu-satu, yang muda-muda dulu aja ya. Jangan Iya, yang muda-muda aja dulu. dulu. Oke. Jadi nggak keseret-seret sahabat-sahabat. Iya. Biar mungkin dulu. Ya, yang Maaf penting ya lancar. sahabat, sombong dikit tadi. Padahal mah sama nggak ngerti. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Sedikit pun nggak boleh. Iya, enggak. Maksudnya ngomong jujur dulu, ntar merendah lagi. Ngomong jujur dulu. Ngeles. Ya nggak biasa ngomong jujur sebenarnya. Biasanya selalu saya gaptek. Selalu saya orangnya ini gitu. Sama. Oke. Udah semua ini? Atau masih ada yang mau baca? Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Terus kita niatkan ya, lillahi ta'ala saja. Kita coba membedah supaya kita lebih bertambah wawasannya tentang ilmu tajwid. Ternyata kalau dibedah itu, Masya Allah ya, banyak sekali yang harus kita pahami ya. Kemudian asik juga kalau dirinci-rinci satu persatu gitu ya. Sebenarnya masih banyak yang harus dirinci nih. Kita padahal globalnya aja. Dasar-dasar tajwidnya aja yang dirinci ya. Oh iya, ini saja nanti kita kalau saja Ustazah Yasaro bergabung itu nanti kita lujumnya ganti profil semua. Soalnya kan digabungin dengan komunitas JAR. Jadi biar nggak saru yang Kim yang mana, yang Jar mana. Nanti pakai profil sendiri saja, profil Musrifah. Yang bagian Musrifah kalau saja kan bukannya Tolibah STMK ya.
Jadi musrifah nanti ada tulisan musrifahnya. Kalau kami kan tolibah nanti ada tulisan tolibahnya. Jadi tapi tetap logo logonya itu. Jadi biar bagus gitu saja. Jadi nggak campur sama zat gitu. Walaupun mereka komunitas besar, tapi kita nyalinya besar. Gabung sama Itu yang penting. Zadur Rahil. Keren banget. Digabung sama Zadur Rahil. Iya, jadi gini ceritanya, dimatiin dulu ya itunya rekamannya. Rekamannya dimatiin dulu. Dinda. Oke. Insyaallah baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita mohon pertolongan sama Allah. Semoga Allah mudahkan ya segala urusan kita dan Amin. Allah memaafkan segala kesalahan kita dalam membaca dan Amin. semoga menjadi pahala bagi bacaan kita yang benar insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah, jazakallahu khairan katsiran. Kera Umi Kenta semuanya izin deh.